الزلف لون مرحبا يسون دا انت كتنظر نساقيا في كلتا غادي نسفهم لا لتر ديكسبليكاسيون يمكن نخدم لا لتر اكسبليكاتيف ندق لنا يمكن نسفهم لي روسوس فينونسيين داك لنا غادي نسفهم لا شو ذا نيفو نسعى ذا شو نخدم سورة ذا شو ثني كارون داك لنا ايوا شو نختار لونيفرسيتي ني ندير خدم داك لادميسيون ذا شو دي بيرسبكتيف داكليك اون الجيري بون هاد الدير لا لتر داكلاو تاكي لا لتر اكسبليكاتيف داكلاو سبريما كان كرا الحوايج كان كاع جاد الكورة كاع وين لا لتر كاع جاد المهم الحاجة كلان ليسونسيال حاجة ثم زواروث ذا كينيا لو كور دو لا لتر كي قلا قاديليا ذا كتخمض مسيو ميستر نون اي برينون تخمض نون اي برينون نداك لك ذا كاع كايني اكبو لو دا كتخمض لا دات لي مين داكلاك تخمض لي مين داكلاك داكيا ا مسيو لي ريسبونسابل دو سيرفيس دي فيزا بري دو لومباساد دو كندا اون الجيري اوبجي lettre explicative. On commence. Bon, monsieur, j'ai l'honneur de venir par la présente lettre auprès de votre sagesse en vous apportant certaines explications en relation avec mon projet d'étude ainsi que son financement. تلقى هذاك العقلية ثانية شبح ضوال نقارك نستقبليش لحاجة ثم زوارو نهضر في الدبلوم داك لنا دا شي ساعة كوم دبلوم Nayas Ndagi, après avoir obtenu le diplôme master en réseau et système distribué à l'université de Bidjaï en Algérie, je souhaite améliorer et enrichir mes connaissances et mon niveau dans mon domaine informatique. Il y a des bases théoriques à l'université. Alors, je souhaite améliorer et enrichir mes connaissances et mes compétences dans le domaine informatique. Par exemple, étudiant, je suis actuellement en cours d'obtention de diplôme je suis quelle année une idée donc je serai à la حسب الكانين داك parce que actuellement أقلك مازالك étudiant نار قد كان دبلومي فينا من كيفرا غير الحال داين ساعة دبلوم حاجة ثم جواري تتفهم النيفو d'études نداكلك دا شويه فهذا كتحكوا l'expérience نداكلاو ناس دورون من سيرفيس ناسيونال اوبليغاتوار دون اني او تسمع اني ذا باغ اكزومبل ليكول ميليتير ندير معاك باسكو خما كيون سونتراكن بون تقرا عارف سميت j'ai acquis une très bonne base et expérience dans la programmation des sockets, circuits électroniques, cartes Arduino et développement des applications GPS, ce qui a enrichi parfaitement mes compétences de programmation. Donc voilà, le service national de l'Intégré, il y aura un voilà. Renir de جديد, en plus, حفظ la programmation des sockets, programmation des circuits électroniques, programmation des cartes Arduino et développement des applications GPS, ce qui a enrichi parfaitement mes compétences de programmation. Donc tu as هذا في l'expérience. Donc je te هذا على حسب les expériences داك par exemple تخمم une année قبل كان فلان après ثوار تخمم قبل كان فلان سورا هذا قبل كان مزورو par exemple داش تحفظ داش تسنض on suppose par exemple شتورا قليك غارد électrotechnique سورا قليك par exemple responsable maintenance تخمم بيون لوزين ياخذ الياوت بريمي فوق الياوت وغارد اون سوبوز تخدم لومبالاج ام جينيرال لومبالاج باغ اكزومبل دونك ماشي كيف لا برودكسيون ديالوت لا برودكسيون لونا ثاني لومبالاج دونك سيرا تشوف هاي سي تحكم بيبري داش تخمض ليكسبيريونس ثانيه ليكسبيريونس دو ترافاي داكلاك شو راني عسن فوالا جو سوي اكطوالمون لو بوست occupé les choses qui خدموا الدورة par exemple responsable de maintenance وين ثاني la gestion le domaine commercial je m'en fous je sais pas
à l'entreprise de depuis date de recrutement cette tâche là que j'exerce a un lien direct avec mon domaine et ce que m'offre une bonne maîtrise des réseaux. Donc il y aura par exemple administrateur réseau de l'entreprise administrateur réseau, c'est un lien direct avec mon domaine parce que des fois les informaticiens réseau mais tu des réseaux تفاوكيا يزمر خدمه les bases de données comme يزمر خدمه développement des applications web الحاله donc ترى قليل تفضل poste administration réseau donc c'est un lien direct avec le diplôme d'anglais. Mes ambitions ne s'arrêtent pas à ce stade-là. Mon futur projet est de créer ma propre entreprise en Algérie, ce qui me pousse de choisir une autre destination afin d'améliorer profondément mes connaissances et mes compétences. Tu vois, ces ambitions d'anglais, je suis comme administrateur, voilà, l'objectif, le but d'anglais est de créer une entreprise d'installation, réseau et conception des logiciels. Alors pour améliorer les connaissances et mes compétences d'anglais alors il a اختار une autre destination c'est pour ça بغيت نروح لكندا donc sur هذاك يمكن تكوماسي à ce niveau d'anglais باش تخدميو اذا شي جان بغي نروح غير كندا نروح لكندا باش كنداوي النيفو بغا نروح غير كندا باش كندغرا غداوي النيفو باش كنا نخدموا لونتربريز نداكلا وداك الجزائر لا قد هضر في الحوايج هكا باسكو il y a un motif qui définit يقرد vos perspectives dans votre pays اثناء تالي بيرسبكتيف نداكلا فراد نحكو شويه في كندا غادي نحكو باغ اكزومبل دا قد مونطريت باللي حوستيه كانت خدمت دي بتيت ريشيرش سور لي سيستيم دونسينيمون كنديان خدمت دي ريشيرش سور لي ريجيم ديتود حوست في لونيفرسيتي كنديان غادي نحكو باغ اكزومبل نفكاو اون ايدي ناس ديك لابروش بار كومبيتونس تاع شنو قال لابروش بار كومبيتونس لابروش بار كومبيتونس كي تورا سي نوفيل ميثود دونسينيمون est utilisé aux États-Unis et au Canada. Le but d'anglais, c'est que un étudiant il a des pratiques en même temps. L'approche par compétence qui va être à partir du primaire de Sawin. Un élève a des cartes en même temps à des pratiques. تكمل كنا كنت من اليونيفرسيتي باش كنا دي فا كومبيتونس ما دي فا لونتربريز تاع الحال كومبيتون ولا شينا باغ اكزومبل لا بيريود دي الساين هذا شو تسمى لا فيغي نفورميتيد بور لو موند بروفيسيونيل تبغى هذيك من الريشيرش هذيك من الريشيرش يبغى هذه فا لو موند بروفيسيونيل سا سرا فاسيل بور لوي دونك نبدا نحكي de l'approche par compétence utilisée dans les systèmes d'enseignement universitaire canadien et le régime d'études offre les moyens de former les compétences qui s'intègrent facilement au monde professionnel. Et puis une petite recherche ou faire l'approche par compétences le monde professionnel, ce qui me motive de choisir ma destination de l'université de Québec à Trois-Rivières afin d'obtenir une admission en mathématiques et informatique appliquée pour acquérir plus de compétences et de connaissances et la maîtrise de domaine informatique dans le but de créer ma propre entreprise en installation réseau et conception des logiciels en Algérie. Donc il y aura parce que l'approche n'est par compétence que le système d'enseignement et motivé باش كنا تختار l'université de Trois-Rivières باش كنا داوي une admission en maîtrise en mathématiques et en informatique appliquée. Après cela باش كنا غادي نهضر في لي بيرسبكتيف نداكلاو اون فوا باغ اكزومبل بغي غتكري لونتربريز نداكلاو انستالاسيون ريزو اي كونسيبسيون ديال لوجيس احكي غازن بلي كدا كي الجزائر نسعى لاجونس لونساج تعاون وينا لي نوفو ديبلومي لي جون ديبلومي باش كنا تكرين لور انتربريز كيفاش نداكين هاسن فوالا
l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes en siège ouvre des horizons aux jeunes diplômés de créer leur propre entreprise en offrant des crédits bancaires estimés jusqu'à 9 millions de dinars dans le cadre de la contribution au développement du pays. مثلا انا كنحكوا هذاك شويه تما من هذا المولتي واش كاين دائما دونك في لونساج يعاون يزمر يتفكنا لا 900 مليون جوسكا 9 مليون دو دينار ترى هذا كاع اون فوا نحكي لنا كنت نحكوا في لي كارون داك لاواني وات لي كارون داك لاو تمام كيف نقنعها باش كني غيفينونسي البروجي داك لاو ناس ابري زافوار ديسكوتي ديباتو افيك مون بير تخمض البرينون بن باباي سا بروفيسيون ا le nom de l'entreprise quand va être Cheikh Glissia sur mon projet d'études et professionnelles. Ce dernier n'a pas hésité à m'encourager et de me motiver d'aller plus loin dans mon aventure en m'offrant un terrain de superficie de 765 mètres carrés et un budget suffisant pour financer et couvrir mes dépenses durant mon séjour au Québec. C'est qu'il y a un terrain déjà là et l'entreprise d'Aglaou aussi à Zef. En plus, il réserve un budget suffisant pour financer, par exemple, cette station de solde de donc, il a prouvé qu'il est capable de faire en charge. Après, il y a mon oncle, donc, il précise qu'un oncle frère de ma mère, le frère de ton père, la profession de glace au sein de le nom de l'entreprise. Parce que il s'engage à prendre en charge les frais de mon séjour, d'études et des soins en me versant une somme mensuelle de 800 euros. Veuillez agréer, monsieur le responsable, mes salutations les plus respectueuses. Pour la dernière fois, monsieur, j'ai l'honneur de venir par la présente lettre auprès de votre sagesse en vous apportant certaines explications, normalement certaines explications en relation avec mon projet d'études ainsi que son financement. Après avoir obtenu le diplôme du master, en réalisant un système distribué à l'université de Béjaïa en Algérie, je souhaite améliorer et enrichir mes connaissances et mon niveau dans mon domaine informatique. Il a قاعدين نشوف الدبلوم ندقلك نشوف النيفو ندقلك. Durant mon service national obligatoire d'une année au j'ai acquis une très bonne base et expérience de la programmation des circuits électroniques, cartes Arduino, développement des applications GPS, ce qui a enrichi parfaitement mes compétences de programmation. Je suis actuellement poste d'administrateur à l'entreprise depuis 2000 cette tâche-là que j'exerce a un lien direct avec mon domaine et ce que m'offre une bonne maîtrise des réseaux. Mes ambitions ne s'arrêtent pas à ce stade-là. Mon futur projet est de créer ma propre entreprise en Algérie, ce qui me pousse de choisir une autre destination afin d'améliorer profondément mes connaissances et mes compétences. Donc, sur la Guinée, les ambitions de Gréo, mais tiens, donc, va créer un coquillard. Ma propre entreprise. L'approche par compétences utilisée dans le système d'enseignement universitaire canadien et le régime d'études offre les moyens de former les compétences qui s'intègrent facilement au monde professionnel, ce qui me motive de choisir ma destination d'université de Trois-Rivières afin d'obtenir une admission en maîtrise en mathématiques et informatique appliquée pour acquérir plus de compétences et de connaissances et la maîtrise de mon domaine informatique dans le but de créer ma propre entreprise en installation réseau et conception des logiciels en Algérie. Sur l'approche par compétences العالم تحكوا ذاك في لابروش بار كومبيتونس تحكوا بلي كتخمم اون ريشيرش ماشي كان كاين نامبورط كي دي ثاني خماك لي ديمارش ما عادش ليكش دار تحوصد حوصه كورد لادميسيون داك لو كالكو سوا بكالوريا ناغ وين ثاني ناغ الميتريز. L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes en siège ouvre des horizons aux jeunes diplômés de créer leur propre entreprise en offrant des crédits bancaires estimés jusqu'à 9 millions de dinars dans le cadre de la contribution du développement du pays. هذا كيزمر par exemple هذا ستينيض باللي لي كريدي صافا jusqu'à 13 ans 13 سنه باش كنا نطرد زمر هضر لك في البوان كينيا ما تبغى هضر نوض زعما دانوت باغ اكزومبل السنه شحال البورسونتاج راه تساوي الحكومه واحد 1% هذا شو. Après avoir discuté débattu avec mon père, la profession
là que Gwendy Kradem sur mon projet d'études professionnelles. Ce dernier n'a pas hésité à m'encourager, me motiver d'aller plus loin de mon aventure en m'offrant un terrain d'une superficie de 765 mètres carrés, un budget suffisant pour financer et couvrir mes dépenses durant mon séjour au Québec. Donc أستاذ على حسب اللي قارون داك الشينية ما إلى الفرارنا هذا السيرنا هذا شو أتحكوا ردينا دا شي ساعة عندي تيلي بارج ما تيلي كندا أنا تيلي فرنسا أنا كاع أتحكوا دا شي خدم يبغى recouvrer les dépenses il va me prendre en charge mon oncle qui est l'oncle de frère je sais pas la profession de glace au sein de l'entreprise s'engage à prendre en charge les frais de mon séjour d'études et des soins en me versant une somme mensuelle de 800 €. Veuillez agréer, monsieur le responsable, mes salutations les plus respectueuses. J'espère bien نفهم أم يخدم على lettre explicative. Une fois تخدم على lettre explicative عندك لك أدل par exemple تقول سير هذا كاع هذا كاع. داشي قلنا سي على lettre explicative عندك لو تما داشي قلا كتخمم كيلو PDF. أتخمم على lettre explicative ني تكتب ذاك نيا. أدانوض لاك دونيسونس عندك لك. لاك دونيسونس عندك لك. أدارنوض وقيا الكازي جوديسيير traduit en français, casier judiciaire en arabe, la fiche familiale en français, la fiche familiale, apparemment d'ailleurs, دايقلن أدلاوي ساعة la lettre explicative نيا تينا تكتب نيا تدود après l'acte de naissance تدود وين ثاني casier judiciaire en français, casier judiciaire en arabe, fiche familiale. ذايا يقلن داخل لا لتر اكسبليكاسيون. نروح نكشم على البواطني داك لنا لاك ليجيسيون Donc, conditions d'utilisation, je clique sur j'accepte. Le club préféré, je pense que c'est Juventus Torino. On va cliquer sur continuer. On va descendre en bas pour cliquer sur poursuivre la demande. On va cliquer sur continuer. Continuer. نصب داك الشيء نروح على lettre d'explication. On va téléverser le fichier. On suppose que je ne sais pas. Par exemple واقع كان المهم الزرار هذا شي تيليفيرسي هذا داخل. Tu vas téléverser le PDF net créé avec nous. Obligé de dire الهضره هكا باسكو لان كاين لاعبات وزرينا راه وكذا غادي يخدم هكا يخدم هكا كثيره اما كذا حد يتحوش باش تيليفيرسي انا كيف لاعب هذا يعطيكم الصحه اي فوا ذا يتفك ذاك يستعمر كلشي داخل شوري فهاد بوطوني سويفون بور بيي لي فرينيا du traitement. Les frais de traitement de Glana, c'est 235 $ canadiens, équivalent apparemment c'est 155 € à Kenya, les environs. Donc, il y aura la prochaine étape de NSFM. Comment on va payer ces frais-là? À tout conseil, Allah veut dire